na pud mi nila Rosmoto. Ano si Sir Rosmoto? Nakalag na pud mi din niya sa Tagum City. Shoutout from Tagum 3. Hey! Shoutout sa akong ex. So, guys, nabawog. So, dara si Sir. Dara midiri, nakalaag na bud midiri sa Tagum. So, shoutout. Good evening. Saan kayo dala sticker dia, Sir? Magpa-shoutout mi. Muna yung proxy ni Sir Rosmoto. Ayan na, ayan. Picture sa mga guys. So, nagpa-picture siya sa amoang Chika Babes diri sa Tagum City. Tatawa mong Sir Dre. Si Rosmoto is isugo nila og pa-picture. Kaya mga picturean guys. So, okay. Plus 3 na, plus 3. Shoutout. Shoutout. Shoutout Rosmoto. Shoutout sa Rosmoto. Shoutout. Hi! Naka-attendance namin sa Christmas sa Tagum. So, magbabay na mi. Thank you. We will back again. So, guys, magbabay na. Sir, magbabay na. Bye. Guys, ipagmahal sila pag humanit. Guys, mga model na sila guys. Kana sila duha guys. Buko guys, are na po sila sa shake. Lamiya sa ilang shake dire. So guys, busog na sila guys. Hinay na sila baktas. Mangulit na sila guys, kay busog na sila. Oh, sakay na mo guys, tayo driver diri sa Bongo. Tara guys.